Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma alang kanimo ug kanako sa pagpukaw sa iyo sa kabuntagon niining adlaw. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Atong gikalipay mga kapaglaom nahimong matahom nga adlaw niining kabuntagon tungod kay ang Dios nakig-uban kanato niining takna sa kabuntagon. And of course mga kapaglaom, akong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga kun diin siya naghatag na sad kanatog another chapter sa atong kinabuhi nga makapaminaw kita mga kapaglaom sa mga madasigon o mga manilaumon nga mga mensahe ni ining kabuntagon. Good morning sa atong mga kapaglaom diha sa Dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan, nagkalailahi nga dapit sa Western Cebu North District. Maingon man sa itong mga kapaglaom nagapaminaw diri sa Pinamungahan, Alogensan, and of course to our very own Toledo City kung asa mga kapaglaom ma-locate or makita ang ato nga radio station diri sa Adventist World Radio. Good morning usab sa itong mga kapaglaom diha sa Negros Occidental and Negros Oriental. Kanunay kitang nagapaminaw mga kapaglaom sa ato nga programa. And of course, we are live mga kapaglaom sa atong official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo. Kauban ninyo mga kapaglaom, si Kapaglaom Ron, ini nga sayo sa kabuntagon, magasaysay kaninyo sa atong mensahe, nga gitiguluhan ang grasya sa Dios, makapausab sa kinabuhi. Kani mga kapaglaom, stay tuned lang kita mga kapaglaom, nining takna sa kabuntagon, samtang atong tagaag pagtagad ang ato nga pagtuon diri sa DYAM FM. Hinaot mga kapaglaom nga andam kita sa pagdawat sa mensahe sa Ginoo o andam kita nga madasig nining ato nga mga mensahe. And of course, dili na to pag kalimtanon nga atong mga kapaglaom sa Facebook Live. Don't forget to share, like, and follow our official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo. Kapaglaom nining kabuntagon, atong pagbasahon ng atong memory verse, makita ang mga kapaglaom sa John or sa Juan 3:7. Akong pagkabalikon, nasa Juan 3:7 mga kapaglaom nag-ingon. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Kapaglaom, tagaan natong pagtagad ang atong Bible verse, no? Nga nagpahinomdom ka nato nga kinahanglan kitang mahimong born again. Unsa may but pasabot diri mga kapaglaom nga magpakatao usab. Ang but pasabot diri mga kapaglaom nga usasan ni siya sa proseso, no, sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Ang pagkatao usab mga kapaglaom, actually sa karon nga panahon, no, sa mga terminologies, ginagamit na siya mga kapaglaom as figure of speech nga buot pasabot mga kapaglaom, you are renewing yourself. Katong imong karaan nga kinabuhi nga adunay ngit-ngit nga kaagi, kinabuhi kapaglaom nga adunay maingon nato nga dili maayo nga mga eksperyensya sa imong kinabuhi, wag tango na nimo to kay bag-o na sad nga chapter sa imong kinabuhi kapaglaom. And actually, napag-deeper meaning ani. Nagiskot ni siya mga kapaglaom, may tungod sa pagbag-o sa imong kinabuhi, pinagi sa pagdawat sa santos nga bautismo. Ganit sa panahon mga kapaglaom nga kita, gidawat nato si Ginoong Hesus, dili na kita karon sama sa atong kinaiya sa una, kundi bag-o na kitang binuhat niya og magpadayon na kita sa kinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Kapaglaom, atong idoko atong mga ulo nining kabuntagon, alang sa ato nga opening prayer.
katargon og langit no namong Dios. Daghang salamat Ginoo nining kabuntagon. Salamat nga ikaw naghatag ka namo matahom nga adlaw. Nagpukaw ka namo Ginoo. Naghatag ka namo kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga ikaw naghatag ka namo higayon. Nga amo na sad masabtan ang imong mensahe nining kabuntagon. Nini among morning worship Ginoo. Nini among morning devotional. Himuha o Dios nga kauban sa mga kapaglaom nga naa sa kahanginan. Amo Ginoong masayran og masabtan ang imong gugma alang kanamo. Ginoo mong gipangayo ang kanunay nimong giya sa mong kinabuhi. Sayon na mo o Dios nga walay laing mga dautan nga plano nga imong iandam kanamo. Kung dili kini tanan pulos maayo. Hinaot nga imong balang presensya makauban namo nining kabuntagon na kami mapanalanginan pinaagi nining mga pulong. Pasayloa kami sa mga salaon Dios. Sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen. Sa gihapon kapag laom, ikaw nagapaminaw o nagatanaw sa Adventist World Radio Toledo sa atong programa nga Pamalandong sa Kabuntagon. Sa dili pa kita mo adto sa unahan mga kapaglaom, ato sa tagaan pagtagad ang pagpaminaw nining usa ka awit. When I see the King of Kings, I wanna give praise to Him. When I feel the touch, the love of God, all that I want is to be with Him. Almighty God, we glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God. When the times of trouble come our way, He always hears our prayer. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we believe, His foreign love to bear. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. If our faith is gone, we can never take His place that He hath done. We must find our ways, 'cause there
stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, there is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, trust to the Lord. There's no other one like Him. Trust to the Lord. If we trust in our God. Welcome back mga kapaglaom na ining kabuntagon sa atong programa diri sa DYAM FM, ang Adventist World Radio. So welcome mga kapaglaom sa atong pagtuon nining kabuntagon, no? Gitiguluhan ang grasya sa Dios makapausab sa kinabuhi. Usa ni siya mga kapaglaom ka common nga topiko sa balaang kasulatan. Ilabi na sa mga Kristiyano nga naghiskot mga kapaglaom or nagtudlo may tungod sa gitawag nga kaluwasan. Siguro mga tana kapaglaom no nga unsaon man nato pagkabot ang langit. Unsaon nato mga kapaglaom nga ang atong kinabuhi dili lamang diri sa yuta apan apil didto sa langit. Atong balikon mga kapaglaom mga atong memory verse makita siya sa Juan 3 versikulo 7. Ayoy kay bulong nga ako nagingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Ang pagpakatao mga kapaglaom sa akong gi-mention ganina dili ni siya nga kinahanglan mahimo kang bag-og yun nga kinabuhi nga literal. Ay noon pwede po siya no, basically literal gid siya nga bagong kinabuhi. Pero physically mga kapaglaom dili siya in a form of physical appearance, or I would say mga kapaglaom nga mobalik gikas taguangkan sa imong ginikanan aron sa pagkatao usab. It's somewhat mga kapaglaom figuratively, no? We are new creation. Usa sa mga istorya sa balang kasulatan atong makita mga kapaglaom may tungod sa conversion, or I would say mga kapaglaom katong panahon gani nga na-encounter ni Nicodemus or ni Nicodemo si Ginoong Hesus. Usa ka dako nga truth mga kapaglaom ang gi-reveal katong panahona sa ngadto sa kasing-kasing ni Nicodemo pinaagi sa Espiritu Santo nga siya gidala dito mga kapaglaom sa pakig-istorya ni Kristo og siya giingnan. Nindot kayo ang gisaysay sa balang kasulatan mga kapaglaom. Kung imong basahon ang Juan 3 versikulo 3 ngadto 6, no? Makita na to ang nagaingon si Ginoong Hesus sa pagkatinuod. Magaingon ako kanimo. Gawas kon ang tao igaanak pag-usab. Dili siya makakita sa ginarian sa Dios. Natay mga nakitaan mga kapaglaong nga mga examples ani no nga naay gitawag nga qualification. Adunay qualification mga kapaglaom ang pag-adto sa langit. Siguro maingon ta nga ingon libre ang pag-adto sa langit. Kano na may qualification. Kapaglaom, this is a practical qualification in which masabtan na to mga kapaglaom nga dili ni siya bayad. Pero kinahanglan na ani mo ni. Something, it's like a paradox mga kapaglaom nga. It's a yes and at the same time it's a no. Ngano maingon man ta mga kapaglaom nga this is a qualification for those people nga ganan matug langit.
Kung sa eskwelahan gani mga kapaglaom, the teacher would say no ID, no entry. Or ang school nagimog policy nga no ID, no entry. Di ka kasulod og wala kay ID. Sa langit mga kapaglaom, it is somewhat dili siya same nga pagtagad sa ID. But pwede ta makaingon in other or in layman's term mga kapaglaom, no? Maingon ka nga walay pagbag-o, walay malangit. In which nga tinuod pod. Kay kung imong tanawon mga kapaglaom, when a person is permitted to be in heaven, he is a person nga iyang gibag-o, iyang kinabuhi. Dili pod pwede mga kapaglaom nga kung kita dautan ta diri sa yuta, kawatan ta diri sa yuta, kawatan gyapon ta nga dalon sa langit. Dili pod pwede nga mamamatay tao ta diri sa yuta, mamamatay tao po ta dito sa langit mga kapaglaom. No. But instead, kung atong pamalandungan mga kapaglaom ang Juan 3 versikulo 3 ngadto 6, nag-point out kini kapaglaom nga ang tawo muadtog langit kung adunay pagbag-o sa iyang kinabuhi. And sa atong makita diri mga kapaglaom, unsay purpose aning pagbag-o sa kinabuhi ngadto sa kaluwasan? Kay we understood as Christians, biblically mga kapaglaom, nga kining gitawag nga pagbag-o, or I would say mga kapaglaom kaluwasan, dili ni siya pinaagi sa merit sa tao. Dili siya pinaagi sa pagpaningkamot mga kapaglaom nga kung kita maghimo tag maayo, 1 point na siya, maghimo na sa tag maayo, another points, then kung kwintahon ang imong points, kung maayo gid ka, daghan na kay kag points, malangit ka. No, dili na siya mong basihanan. Pero diri nato tan-awon mga kapaglaom, unsa may gitawag nga kapuslanan aning gitawag mga kapaglaom nga pagbag-o. Nganong kinahanglan magyud dunay pagbag-o. Kay dai mga kapaglaom, pinaagi sa pagbag-o sa kasing-kasing ang grasya sa Dios mulihok sa pag-usab sa kinabuhi. Walay mausab nga kinabuhi kapag laom kung walay pagbag-o sa kasing-kasing. So in other words, ang reason di ay nga ang tao malangit mga kapaglaom kay kung iyang gibag-o ang iyang kasing-kasing, pinaagi sa grasya sa Dios, gibag-o sa ang iyang kinabuhi. Kay dili mga kapaglaom applicable sa mga tao nga tagaan o grasya sa Ginoo kung walay willingness sa pagbag-o sa kasing-kasing. Ang Ginoo na sayod ta mga kapaglaom nga He is a God of love. He is not a God of force. Wala niya gipamugos kapag laom ang iya nga gugma. In fact, mga kapaglaom, sa tanang dili mo duol niya, iyar gyapon ang gihigugma. Apan, wala kini niya pugsa kapag laom sa pag-uli sa gugma sa Dios. Adunay maingon ta mga kapaglaom, walay igo nga kausaban sa gawas makadala kanato ngadto sa pakig-uyon sa Dios. No? Adunay daghang musulay sa pag-usab pinaagi sa pagtarong sa daotang nasabtan. Bitaw, unsa way ani may mo kaugalingon? Mayo kang ganahan ka mo bag-o? Nya dili kinasing-kasing, gusto ra ka mo bag-o kay para mabuutan ka sa mata sa Ginoo. Mubalik ra gyapon na mo sa kapaglaom ug ikaduha, kung gusto ka mo bag-o kapag laom, mura ra gyapon wala kay wala man pud ang grasya sa Ginoo. Dili maabot kanato ang grasya mga kapaglaom kung walay pagbag-o sa atong kasing-kasing. Adunay daghang musulay, no? O naglaom sila mga kapaglaom nga niini nga paagi, mahimo silang mga Kristohanon. There are lots of people mga kapaglaom nga ang ilang way of changing or way of renewing themselves or pagbag-o silang kaugalingon kapag laom pinaagi sa pagbalhin og reliyon. In fact, daghan og mga tao mga kapaglaom nga daghan nagreliyon gisudlan pero hangtod karon wala gyapon mabag-o. Kaya nga naman mga kapaglaom, atong nalimtan
ang pinakadako or I would say importante nga bahin mga kapaglaom sa pagbag-o karang gitawag nga pagdawat sa pagbag-o sa imong kasing-kasing. Kung walay pagbag-o sa kasing-kasing akong balikon, ang grasya sa Dios dili mo work out diya kanimo kapaglaom. Ang libadura or matawag na to patubo sa kamatuoran, mabagbuhat na siya or mabuhat mga kapaglaom sa gitawag nga sikreto. Dili ni siya makapaglaom mangutana kasi mong kauban nga unsa man akong kinabuhi, buutan ako. Sa hilo mga kapaglaom, sa kanunay sa pag-usab sa kalag. Mapahumok og masumpo ang kinaiyanhong mga hilig. Pulihan kinis mga bag-o nga mga pangunahuna. Makita nato kapaglaom, wala na'y mautong giingon ako ganina no. Nahimo na kang bag-o, bagong kinabuhi na. Ang imong dating gawi, dili na nimo makita. Ang imong mga lihok mga kapaglaom, bag-o na. Ang imong panghunahuna, bag-o na. Kaya nga naman, wala hatagi ang tao sa bag-o nga mga panghunahuna og pagbati apan gitagaan kini mga kapaglaom og balaan nga panghunahuna. Wala tagi dili na siya makapaglaom maingon ka nga mura siya magic nga maingon ka ganahan kang mubag-o. Automatically kapaglaom bag-o na ka all the way. It takes deeper understanding mga kapaglaom o deeper acceptance sa gitawag nga pagbag-o. Kung ikaw gusto gyud ka mo bag-o, diya sa imo kasing-kasing kapaglaom, imong yung gibati ang imong pagbag-o, imong gibarugan imong pagbag-o, og imong gikalipay mga kapaglaom. Imong dumi, walay nindot nga pagbag-o kung walay kalipay. Dili angayan ka nato ang atong pagbag-o kung wala ka malipay sa imong pagbag-o kapaglaom. Ang kasulatan, mao dako nga ahensya mga kapaglaom sa pag-usab sa kinaiya. Nagampo sa Hesus, balaana sila. Juan 17, versikulo 17, balaana sila pinagi sa imong pulong, ang imong pulong balaan. Sa akong tun-an nato mga kapaglaom og tumanon lamang ang pulong sa Ginoo. At the same time, magbuhat kita mga kapaglaom. Makita sa atong mga binuhatan ang pulong sa Dios. O makita sa mga tao pinagi sa atong pagbati. Diya sa atong kasing-kasing. Masumpo sa tanang dili balaan nga mga kinaiyahan. Moabot mga kapaglaom ang gitawag nga espiritu sa pagpaila sa sala. Og ang pagtuo nga moturok sa kasing-kasing magabuhat pinaagi sa gugma ngadto kang Kristo. Pagapahiuyon kanato sa lawas, kalag og espiritu ngadto sa iyang kabubuton. Makakita ang tao mga kapaglaom sa iyang katalagman. Iyang makita nga nagkinahanglan siya sa pag-usab sa kinaiya. Sa mga tao mga kapaglaom, sama nato nga mga makasasala. The more kita nga mutuon or mubasa sa pulong sa Ginoo, the more nato nga masabtan nga kita makasasala. The more nato masabtan mga kapaglaom nga kita kinahanglan magbag-o sa atong kinabuhi. Mapukaw ang tao mga kapaglaom. Sahay gamiton sa Ginoo atong kahadlok aron mapukaw ang atong pagpangalagan. Gamiton ang atong sakit, gamiton ang atong problema aron kita mapahinumduman ra gayon mga kapaglaom. May tungod sa kinabuhi nga wala nato kinabuhi. Mangita sa pagkaplag sa iyang mga kahiwian sa kinaiya o makakita kung unsay iyang buhaton alang sa kinahanglang kausaban sa kinabuhi. Iyang isugid ang sala mo na siyang resulta mga kapaglaom. Sa panahon nga kita gusto natang magbago, isugid nato itong mga sala ngadto sa Dios. O kung nagkapasakit siya, kang bisan kinsa, mangayo siya og pasaylo sa iyang napasakitan. Magbuhat siya, uyon sa pagbuhat sa Espiritu, og mamahimo nga tinuod ang iyang pagkakabig.
Kay mga kapaglaom, posible nga sa mga tao nga nagbag-o, gamit lamang ang ilang kaugalingon. Gamit lamang ang ilang gusto lang nga magbag-o kapaglaom. Mahimo lamang kawang ang pagbag-o og dili kinasing-kasing mga kapaglaom without the guidance of the Word, without the guidance of the Bible. Mahimo lamang kapaglaom nga matinuod ang imong pagkakabig kung anaa kanimo ang pangunahuna nga gikan sa balang kasulatan nga ikaw ay pag-aanak usab. Akong balikon buot pasabot ni ini kapaglaom, pagbag-o sa imong kinabuhi. Pagbag-o sa imong kasing-kasing. Kay pinagi niya na pag-uhon ka sa Ginoo, pinagi siyang grasya. Og kana mo'y tinuod nga pagkakapig. Daghang salamat kapaglaom sa pagpaminaw nining kabuntagon, sa paghatag o pagtagad nining atong pagtuon, sa atong nga pagtulunan mga kapaglaom nga wala ta pakyasa sa paghatag og mga mensahe o mga pagtulunan. Daghang salamat sa atong mga kapaglaom usab nga naminaw og nagtan-aw nining kabuntagon. Kini inyo kapaglaom ron magabilin og pulong magaingon, Jesus will never fail you. Ini nga kabuntagon kapaglaom atong tagag pagtagad ang atong mga live viewers no nga nagtan-aw. Yes, si kapaglaom Ludi Gaudan, good morning. Kapaglaom Miriam Sarmiento Gilaran, good morning. Kapaglaom Fe Bacalian, good morning kanimo kapaglaom. Maingon man sa atong mga kapaglaom si kapaglaom Kate Sorbeto, kapaglaom Cheche Lariosa, Carmela Jane Aurita, Cherrybel Nogra, kapaglaom Eden Aguilar, kapaglaom Mayet Linihan, kapaglaom Renz Remo, kapaglaom Niete Inosian Lumambas, and kapaglaom Ann Carmilotes de Mitilla. Thank you so much for joining us and for listening sa atong mensahe nining kamuntagon. Hinaut ang Dios magpanalangin kaninyo. Atong tagaan og pagtagad ang pasalamat sa atong buhi nga Dios kapaglaom na himong malampuson ang atong una nga programa niining kabuntagon. In behalf sa Adventist World Radio Toledo, I would like to thank the Central Visayan Conference sa gihatag kanato nga higayon kapaglaom nga kita makahimo niining nga pagsibya. Atong pasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan sa kinabuhi usab kapaglaom nga gihatag niya kadato. Salamat usab sa atong presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, atong communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangues, atong station manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, and to your production manager kapaglaom Ron Sheridan Gilaran. Maingon man sa tanan nga mga media missionaries nga kanunay kitang gi-appeal sila mga pag-ampo sa atong mga viewers, listeners, callers, texters, and all supporters of Adventist World Radio. Mga kapaglaom, nini nga takna wa na kitay igo nga oras sa atong edukatong mga ulo alang sa pag-ampo. Dalaygon og langit nun nga Dios, Ginoo among gipasalamatan ang matahom nga kabuntagon uban sa matahom nga mensahe nga imong gihatag kanamo. Ginoo, hinaot ikaw magapanalangin samtang among pagasugdan ang sunod nga programa nining kabuntagon. Hinaot nga imong grasya ug imong gugma kanunay anaa kanamo samtang among kinasing-kasing nga bag-ohon among kinabuhi. Daghang salamat o Dios sa imong gugma ug kaayo. Daghang salamat sa imong grasya. Kining tanan among giampo o gilawang madawat tungod lamang sa ngalan ug among Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat kapaglaom samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.
just